देखन देखन शिवांशी कलरा खाऊँ देखन देखन कलरा खाऊँ से कि पकईदेला सब आंगुड़ी खाऊँ आज मु कलरा धरी देती खा खा कलरा खा खा देखन धरला मुहर मार एक्सप्रेशन देखिए तार अभी कलरा खा खाऊनु खा ने खा किसी होनी खाऊँ जे ताको पिता लगुच ना नहीं मुझे बुझीपारुनी भाई रे मु तो केबे खाई पारुनी देखिले नहीं नहीं खा 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 तो आंगुड़ी चपाती छाड़ दियो ने नोनू ने जिते थर देले धरुची खाऊची आ गोटे दिन मर्च खुआई आ गोटे दिन मर्च खुआई मर्च देखन देखन मो हाथ को झिकी धरी से खाऊँ कलरा ए भगवान कलरा खाई दौची ये माँ कि होनी देखु देखु पूरा खाई दौची आराम रे ताको पिता लगुनी हाथ झिकी धरी खाऊँ ये मलु ये माँ ताको जिन लगुच से मीठा हाँ देखो 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 ये भगवान देखी पारुथी केते खुशी रे खाऊची मलु ये मलु कि खाऊची देखुथी खाली हाथ मुहर रखी से खाली खाऊची दासी देखो आईगिरी खाऊची देखो 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 ये माँ ये माँ ये माँ ये कौन कलरा खाऊँ किसी असुविधा हेनी तो ये मालू देखो 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 नहीं देखो कलराटा पूरा से खाईदेला हाँ कलराटा को पूरा खाईदेला नहीं धरियो कि धरियो देखिले केमती धरुची तंत्र लगी जे बापा माने ताको किछि फरक पड़िलानी कलराटा से आराम रे खाईदेला मु तो भाभी से कांदिबो बोली से देखो एक्सप्रेशन तार दौची आ कलरा खाई किसी फरक पड़लानी देखिले हाँ मीठा लगिला मीठा लगिला मीठा हाँ मीठा लगिला हसुचु देखिले देखता एक्सप्रेशन से कलरा खाई एक्सप्रेशन तार दौची मीठा 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 कलरा मीठा हाँ कही समस्त मीठा मीठा लगिला हाँ
ये मारे से खुशी हो देखु कलरा खाई मु आज पर्यंत केबे कलरा खाई पारेनी भाई मते पिता एते लगे जे मु भजा कले खाए खाया मो पाखे कष्ट किंतु मु फास्ट टाइम देखिली गोटे छोट पिला 6 मासर पिला सीए कलरा को खाईदेला रे मो पावा से केते खुशी हो देखो खाई ने देखो कि चोबई चोबई खाऊ देखो देखो कि चोबई चोबई खाऊ देखो ये भाई साहब देखो देखो ने ने केते प्यार से आराम रे खाऊ देखो खाली देखिले आउ को पिला है कौन करता देखो से कि डरिकी निजे खाऊ खाईदेला ने 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 खाई दे ने ये भाई साहब ये कलरा खाई दउची आकु किछि फरक पड़िलानी आउ को पिला खाई दंदा कहले आकु किछि भी फरक पड़िलानी मुझे कलरा काटुली देखी पारुती पड़ी सब कलरा मु काटुली भजा बन बोली ये रखाई खड़ा शाग बन सी मु काटियार आसी कांदिला शोला से कांदिल को मुझे आसली ये बसईदेली सी जा कलराटा झिकी आणला कहली हाँ धरदेले आउ सी हाथ के खाइबनी जो सब हाथ खाऊँ आंगुड़ी से चापुची सी नहीं जमी धरला मुझे धोईकी देदेली मुझे खा भाई देखो तो खाली खाइबारे लगी से देखो एबे देख एक्सप्रेशन टिके देला एबे देला भाई साहब आपण मैंने फास्ट टाइम देखी थी 6 मासर पिला कलरा बड़ा मजा खाऊ मु तो भाई फास्ट टाइम देखली जहाँ भी कहतु माने कहीं मो लाइफ मुझे कलरा खाएनी ता पापा भी खाएनी कि से पिला आमर एत कलरा केमी खाइला मुझे बुझीपारूनी ना सी तार स्वाद किसी जानी बोली खाई दौची कौन आपण मैंने कमेंट रे निश्चित भाव जनइबे बुझीपारे जदि आपण मानकर किए छुआ एमती कलरा खाऊँ ताले निश्चित भाव कमेंट रे कहिबे मो पुओ बोली जदि किए एमती कलरा खाऊ देखो से निजे तलू उठेला उठेकी खाऊ देखिपे निजे तलू उठेला उठेकी खाऊ केमती कलरा देखिले को पिला एमती कलरा खाइब ना लोक मैंने सब छड़ाइबा बोली कलरा को दियंती हेले से छाड़ी दिए किंतु पिला अजब गजब पिला निजे कलरा उठेकी खाऊँ देखिपारे ये पुणा पड़गला ता हाथ रू सियाड़े देखो हाथ खाऊँगी ता हाथ खाइबा छाड़िया मुझे कहली ठीक अच्छे कलरा धर दो कलरा धरले से हाथ खाइबनी बुझिले तो सी कि हाथ कौन छाड़ कलरा को भिड़िकी खाऊँ आ कौन ताको किछि फरक पड़लानी देखिले ताको किछि माने किछि ही फरक पड़लानी आराम से खाईदेला कलरा को पकईदेला पुणी हाथ तार जमी खाया कथा खाऊँ आखो हाथ तार केमी छड़े कहतु आपण मैंने कहवा हाथ केमी छड़ेबा देखो कलरा के मजा खाइला मुझे आणिकी तार हनी निपलटा देवी से कि बांती आणिकी फिंगिदेव हनी निपलटा देले देखो कौन चलते देखिए हनी निपलटा सी कौन करुँच कलरा देले खाऊँ हनी निपलटा कौन कर देखा चलते ताको हनी निपल देवा देखिए ता एक्सप्रेशन कौन नहीं देख हनी निपल को फिंगी दौर कलरा को खाइला हनी निपल को देखते कौन कर फिंगिदेला देखिए कहला ताको फिंगी दौर हनी निपल को काढ़ी दौर अब हनी निपल को देवा कलरा को देवा देखिए से कौड़ा को खाऊँ देखो हनी निपल को फिंगी देना
ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଲରାକୁ ଦେବା। ଏବେ କଲରାକୁ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏପଟକୁ ଦେଲି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏମିତି କଲରା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏ ଭାଇରେ ଚୋବେଇ ଦେଲା ଏ ପିଲା ନେ କଲରା ନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଆସିଗଲା। ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଦେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଉଠେଇକି ନେଇ ଖାଇଲା ପୋଡ଼ିଦେଲା ନେ ଖା ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଲା ସେ ପିଲା ଏ ଶିବାଂଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ପଡ଼ିଲା ଧରିଲାଣି। ଦେଖିବା ସେ ତାକୁ ନଉଛି କି ନାହିଁ ପୋଛି ଦେବା ଟିକେ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ତା ନଟକଟକୁ କଲ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଖେଳୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମାଡ଼ ହେଇଯିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିଦେଲେ ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଗାଧେଇନି ସେ ଡେଲି ଗାଧାଏ। ଆଜି ଗାଧେଇନି ଗାଧେଇବ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ସେ ଡେଲି ଗାଧାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ କେତିକି ପାଣି ଗାଧାଏ କେମିତି ମଜାରେ ସେ ଗାଧାଏ। ଯେମିତି କଲରା ଖାଇବାକୁ ସେ ମଜାରେ କଲରା ଖାଇଲା ସେମିତି ଗାଧୁଆ ବି ତାର ଦେଖିବେ ୟୁନିକ୍। ଆଉ ଶୋଇବା ତ ତାର ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଛୁଆଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏମିତି ଶୁଏ ସିଏ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଅନ୍ତି ନା ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶୁଏ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆର ସବୁ ହାତ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଏ ଏମିତି ନୀଳ କାହିଁକି ପଡ଼ିଯାଏ? ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଥିବେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ପୁରା ନୀଳ ଯଦି ଦେଖୁନି ଠିକ୍ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରାରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବେ ତା ହାତଟା ପୁରା ନୀଳ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ତ ଖେଳୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ପୁଣି କାଟିବା। ଏଇଟାକୁ ତ ସେ ଚାପି ପୁରା ସାଡ଼ଙ୍ଗା କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ଏତିକି ତାର ଅନ୍ତନାଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଖଡ଼ା ଶାଗ ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ। ନାଡ଼ ସେଇଟା କାଟିକିରି ଫ୍ରେଶ୍ ଖଡ଼ା ଶାଗ ପୁରା ଗଛରୁ କାଟିକି ଦେଲେ। ଆମେ ତ ଏପଟେ ଆମେ ଖଡ଼ା ଶାଗ କହୁଛୁ ଖଡ଼ା କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କହିବେ ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ଶାଗକୁ ବାହାର କରିକି ନାଡ଼କୁ ଶାଗକୁ କାଟିକି ଦେଖିବା ବନେଇବା ଖଡ଼ା ଶାଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବନେଇଥିଲି ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ବନେଇବା ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ଖଡ଼ା ଦୁଇ ଯାକ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଡାଲି ବସିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ କଟାକଟି ହେଇନି କଟାକଟି ହେବ। ତା ବାପା ସେପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ସେ କଲରାଟାକୁ ଧରିଲାଣି। ଏ ଭଗବାନ ଦେଖ ପୁଣି ଧରି ସେ ଖାଇଦେଲା କଲରାଟାକୁ ନିଜେ। ଏ ଭଗବାନ ଦେଖ ପୁଣି ଖାଉଛି କଲରାଟାକୁ ଧରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖିଲେ ତ ନିଜେ କଲରାଟାକୁ ଧରି ଖାଇଲା ପୁଣି।
ଆ ମାନେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲେ କଲରା ଖାଇବ, ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ନା କି? ଇଏ ଖାଇବ ଖାଇବ, ଇଏ ସବୁ ଖାଇବ ଲାଗୁଛି। ୟାର ଏମିତି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ରହିବନି, ଇଏ ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ କିଛି ଖାଇବ। ଯାବ ଖଣ୍ଡେ କାଢ଼ିକିରି ଖାଇଛି। ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ ନାଗିଲୁ? କହିଦେ ସବୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାନେ। କହିଦେ 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 କହ କହିଦେ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଟଖଟ କଲରା ଖାଇକି ନଟଖଟ ଦେଖଉଛୁ। ପିତା ଲାଗିଲାନି ଲାଗିଲାନି? ପଡ଼ିଯିବ ଧରିବାକୁ ପିତା ଲାଗିଲାନି? ଲାଗିଲାନି ପିତା ଲାଗିଲାନି? ପଡ଼ିଯିବୁ ଧନ, ପଡ଼ିଯିବୁ। ପଡ଼େନା ମଗିଲୁ ମୋ ସୁନା ସଙ୍କାଳି। ଚାଲ ଏତିକି ନଟଖଟ ଦେଖାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାପା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ତା ପାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ତା ପାପା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପକ୍ଷୀ ଦେଉଛି, ତା ପାପାକୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଉଛି ଏଇନା। ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖଡ଼ାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଖଡ଼ା ଶାଗରେ ପୋକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ପୋକଟା। ଖଡ଼ା ଶାଗରେ ବି ପୋକ ହୁଏ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ଦେଖୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଖଡ଼ା ଶାଗର ପୋକ ଏଇଟା। ଏଇଟା ମୋର ଡାଲି ବହିଛି, ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଛି ନା, ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବ। ଏଇଟା ତ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର କବଡ଼ ବନାଉଛନ୍ତି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ମୌସମ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ମେଘୁଆ ଟେକିକି ଅଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ମେଘ ଟେକିକି ଟିକେ ଅଛି। ଚାଲିଛି ପ୍ଲାଇ ସବୁ କଟାକଟି ହେଉଛି। ମେଘ ପାଗ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇଛି।